Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin min Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama dawat tengiring besarang-sarang bersyukur rojak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak sampun pelungguh sarang sami teican nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat demen ngiring berkuur bersilaturrahim dalam rangka kita menuntut ilmu. Masya Allah. Ia sulit gati merategak mangkin niki tanggih di akhir zaman manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak telu manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam pegawian solah barang sak solah ye sulit tegawi di akhir zaman manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar nikinggi barang sak solah sulit tedait ya tegawi di akhir zaman. Sak pertamun manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhamin halalin. Kepeng benang sak halal sulit tidak di akhir zaman. Kembali kenggi sulit tidak kepeng benang sak halal di akhir zaman. Din tahun di riba kepeng benang di akhir zaman. Din tahun di bedai, din tahun di nganak, din tahun di bayi, din tahun di baluk kepeng mangkin. Dawak tengiring butia. Lamun pelunggu sarang sami tanggih ya ngering berutang. Dendek dengan lain semeton sendiri tahun berutang. Lamun dendek pejuluk unin terkena sehingga kepeng juluk sejuta insyaallah sebulan tiang puk tiap sahur ya nulik laun 1,5 juta lamun jelak bebeng berutang. Lagu lamun kena ya keberutang 1 juta karing sebulan nampu ke sahur mau ulik 1 juta dakak-dakak narak ulik kantong kepeng 1 juta niki nundi narak uni. Kembik saya ingat di narak lebih.
Astagfirullah. Inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamin halalin, kepeng benang sahalal, sulit tidak li akhir zaman. Kendin dengan rintenir dawak, dengan jari sedagar masih niki sulit mau kepeng sahalal. Harap bayunin bejajah, harap bayunin lekak. Sedagar bimbik kah, sedagar sempikah, sedakar kau kah, 3 juta isin beli bimbik, ia modal, ia pokok 3 juta. Mulalu jauh-jauh tu peken keruah, datang dengan belanja, dengan beli, pirisik menjual bimbik seni 6,5 juta. Kenaan papan saperaji senu membegertak berterus dengan sambeli. Dah lamun ukuran kebelian marak niki jamulik bali je paling-paling ya 2,5 haji. Aronde semeton 5 juta modal ni. Padahal 3 juta modal. Lamun kembil lalu berjajah berterus niki tanggil 5 juta modal. Tergak Malik si Batur melilah marak-marak niki entar silap. Andin ya 4 juta silap. Aron dia tahu segera dia rugi 1 juta pun. Astagfirullahaladzim. Padahal wabatin 1 juta. Ngone tergak saaranu cuek batur sak melien dah niki tanggi. Lamun menu jaya kebele menuet boyak selainan. Endo jelas betul dok. Ni nulai mai. Karu milih-pilih tu. Allah. Menintang silap. Dekat-dekat tiang rugi waneh 1 juta. La ilaha illallah, rugi unin barang diri. Mbin berjajah, mbin lekak, mbin bergulut silap. Astagfirullahaladzim. Iya wah seteparan narani kinggi lekak murakab warani kita. Astagfirullah. 3 juta ya modal, yang jual jari 4 juta, Malik bertaruhan kena. Wallahi demi Allah rugi 1 juta unin, modal 5 juta unin, padahal untung 1 juta. Inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman senu sulit tidak kepeng benang sahalal, dirhamin halalin, luwe antan riba, luwe antan nganak, luwe antan bedai, luwe antan bayi, luwe antan balu. Nyocok marak basiun dengan toak lai angkan dit kanggu kang sak ngingih bekamung pekai dengan toak lai ye pinter wali dengan toak lai. Saya kembi tahun jauh raos dengan toak lai itu jandilah segel marak segar galoh niki raos lagu belum tentu supuk kena raos senu bau sit jauh duian raos di seni uud uni doang. Allah. Apa isi dengan toak lain? Batu ngompal bau naik kebangun mati isi lepang sabuk belut pada enti. Ia isi dengan toak lain. Lamun tendik tahu niki nggih ampura tanggi. Lamun tendik tahu maknai kalimat niki badik jadbit paran bejora. Nuk stres nuk jogang dengan toak selain di akak menunin ngaya unin. Lagu ndik teman paham apa kena. Batu ngompal baun air kebangun mati isi lepang sabuk bilu daripada enti. Gamak tadi anak baik li akhir zaman
batu ngompan bau naik. Batu birang din batu kombong niki kena. Batu birang sak berat andin tiak niki nggih batu lek segari lek kokoh yang ketentem langsung tu dasar laut. Lagu lemak li akhir zaman. Oh, ya ngompan batu birang niki. Apa maksud dengan tuak lain? Sak kena nika tanggih marak niki. Oh, lemak. Barang sak berat yang terpering. Barang sak ringan yang terpeberat. Sila. Mungkin nuk tergantung kepeng doang. Mungkin ni kita nggih. Yang jari pemerintah, jari hakim, ke apakah namanya itu? Lamun narak dengan perkara bangket, perkara apa jak, lamun tersenjulu isi kepeng jak, sak salah jari kena, sak kena jari salah. Hukum itu terperingan. Nah ye kena dengan tuak lain. Batu ngompal baun air, kebangun mati air isi lepang. Sila. Hukum yang berat itu harus ditegakkan. Lagu sulit tegakan hukum senung. Saya ingat apa? Kepeng monyet. Terperingan hukum itu. Saringan terpeberat. Sila. Sak kena terpesalah. Sak salah terpekena kembi. Monyan kepeng. Kepeng apa senu? Kepeng haram. Kebangun mati isi lepang. Sila. Kebangun niki barang halal atau haram? Halal kebangun. Lepang berembi. Barang haram lepang. Oh lemak li akhir zaman yang kalah barang sahalal isi barang haram. Ia kena kebangun mati isi lepang. Kebangun niki barang halal yang kalah isi lepang barang haram. Sila. Lamun yak bebeng makin nyinggak kepeng di tahun di arah ate mengeresek landin juluk tersaur sejuta singgah mus juta uli lah arak doang ngone merus lah ndak bersyukur mana-mana enggak mak satu satak tak lebih ni. Astagfirullah. Itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berterus niki tanggi sak ketelu basen dengan tuak lain elu sabuk belu atau elu sabuk belu daripada enti. Apa kena elu sabuk belu? Artinya jaga hubungan silaturrahim. Kerang-kerang berkuur malah tegak makin niki. Minta patwah nasihat daripada alim ulama. Ada sak ngiring enggak mak tetap kompak utuh bersatu bersaudara dalam Islam. Ye sulit makin dengan sak bersemeton karena Allah. Jarang arak dengan makin niki patuh. Dinding berpisah semeton doang ini saling garang. Iki manik disida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasulit hidayat li akhir zaman. Manik disida Nabi sallallahu alaihi wasallam sak keduan au akhin yusta'nasu bihi dengan sak bersemeton karena Allah. Itu yang sulit kita temukan di akhir zaman. Sila buktikan saja.
Lamun li akhir zaman niki sulit hidayat dengan sak besemeton karena Allah din tahun diarak karena kepeng dengan besemeton, karena jabatan dengan besemeton, karena upah dengan besemeton di akhir zaman. Sila besemeton kancet telu umpamun mamu semetot sak sengake yang pihak Bali. Semeton penengak dat sengari sila anggih betolong bin tolong semeton sak sengake niki ya tegawean Bali. Tiang yakin 100% belum bisa dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Paling-paling entahan mau tolong semeton sak sengake niki ya gawe balin paling-paling 2 jelu paling onek diminuah 2 jelun tolong semeton niki lah mungkin bialu ngeleng betul seninu segera aja pegawian kakak edong si lupu anak keok ni apa belanja lalu boyak kemi proyek tu lalu pun akhir mon tabe balin kakak tabe kakak yak lalu beli ni julu tu balik lalu meroyek julu anak semeton dari sing belanja tiun anak dari sing belanja unin bin betabi bin bilin bangunan kakak nani akhir zaman dengan besemeton karena dengan besemeton karena jabatan, jarang dengan sak besemeton karena Allah. Alhamdulillah lungguh sarang sami marak sekali sak taturin terbaru isi dane sahibul majlis alhamdulillah lungguh sarang sami dan tiang wabil khusus mudah-mudahan besemeton karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sak ketelun manik disida Nabi sallallahu alaihi wasallam sang tersulit pegawian sak solah niki tanggih tegawe di akhir zaman au sunnatin yu'malu biha dengan sak ngiring gawe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit tidak di akhir zaman. Lamunara dengan sikat gigi marak sekali sak taturin terbaru niki tanggih isi siwak dan sela medon jaga tingun maka ni wan pesubun wan pertama yang siwak dia anu ni sugi dia anu sela medon jaga tingun tekene anu doang ara doang ni dengan anyam baok lalu baok bembe une tekene ara doang dengan madu ara doang une tekene astagfirullahalazim padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila lamun nendek sikat gigi tak kerap pendek ya berdeketan kaca batur senu dek takar dia apa lagi malik puk nina din girang sikat gigi jane wandara tadah balik tongkel beterus astagfirullahalazim arak sahabat ketiang niki li Sumbawa dia hendik girang sikat gigi tiang ukuran niki tiang andin tiak talet napi jawet talet ini badai ketiwu li tiang gigi niki dah lalang semeter jarak masih mampu sila nggih nah iya ampuk tesunahan isi deside Nabi SAW bersiwak bersugi sikat gigi. Namun dengan toak lai api sin bersiwak, api sikat gigin batu isi. Masa niki tang ingat isi batu. Cetotok susika dinarak siwak lai darah sugi. Atau akah batak anggap pandan nggih. Akah pandan isi lai. Nah, lamun mangkin jandara anu susah lalu, tuku doang tahu. Dia nyerang juk Mekah boyak sugi Alfamart begelanya Grand Hero tahun duit mbeja tahun ada tuku mungkin warak doang dijual sikat gigi mere kape warak doang ndak niki nggih jeneng nyaleh-nyalehan aro aku jan dikek demes gemes ya
ya kadu produk dengan kape dulu nyale-nyalehan lagu undi sikat gigi ini tahu tekentur ini tahu si batu nek gemas rapetin si batu. Alhamdulillah wa syukrulillah pelungguh sarang sami masih gamak tican isi di sida Allah SWT kuat kompak silaturahim bersemeton karena Allah Subhanahu wa taala buktinya seperti ini. Salawat masalam tengiring haturin ojo kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arak sekedik ya tiang katur mangkin kebetulan arak jadwal endah niki tanggi niki mantang tanggi. Kita kembali kepada sejarah kisah ilik zaman khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Le zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an arak dengan bilinan. Arak dengan mati marak basin pelungguh sarang sami. Dimin selesai tepandi berterus tebungkus. Selesin tebungkus mu yang tersembahyangan. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ia jadi imam. Dimin takbiratul ihram Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Allahu Akbar mungkembi lalu bergerak berterus korong batang mayat niki tanggi bergerak korong batang mayat niki insyaallah dimin bergerak korong batang mayat niki mau langsung berterus niki bahasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada sahabat-sahabat yang lain yang ikut solat jenazah pada waktu itu ondo jundor cop dulu coba mai ya terperisak julu mayat seni kembien korong batang bergerak kembien ninggur korong batang berterus terbuka berterus niki tanggi korong batang niki tahu-tahu ulah belik lalu ulu niki tanggi ulah niki tanggi pengintan belik lalu ulun teleot lenteng mayat niki tiup darah tekakan isi sila selong-selong ia nyuruh bergerak niki tanggi ulah belik lalu ia lewat lenteng mayat niki ia kaken isin ia iup darah apun tahu wah seni wahai Sayyidina Abu Bakar isi sahabat-sahabat selapu ia awinan betul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an aneh pada entun dulu boyaan di julu mayat temolo boyaan tekaju ya temati ulah seni ya tegebuk dimin rengah berterus ulah niki tanggi saya tena ya tegebuk ya temati mung kembe lalu nyadat ulah niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop juru sahabat isi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kembit ulah seni tahu ucap jelma, tahu nyadat ndot julu. Ketua ni julu mai ulah seni. Apa salahan mayat seni? Ya ampun ni ya tahu nyadat mai berketuan julu ndot julu. Malik betul niki muni ulah niki.
Kendi gebok, kendi mati. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selalu kendi gebok, kendi mati. Ndara salah ka kunin ulah senu. Muni. Aku seni li annallaha amarani an tu'azibahu yaumal qiyamah. Aku seni terperintah si nenek unin. Ya azab, ya siksa mayat seni. Almarhum seni. Oleh nani sampai jeluk kiamat. Masya Allah. Sila. Jari ulah senu. Yang pun lewat lenting. Yang pun kaken isin. Yuk daraan. Mayat senu si ulah senu. Lantaran arak salaan. Li harapan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Dait salaan kancen pada manusia. Mau berketuaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nunasanulah apa salaan almarhum seni. Mayat seni li harapan desida Allah subhanahu wa ta'ala maupun li harapan pada manusia. Arak telu salaan isin ulah ni ketanggi almarhum seni, mayat seni li harapan desida Allah subhanahu wa ta'ala maupun kada kanca pada manusia. Biar sak pertama tarikus sholat girang lalu ninggalin sembahyang dimilih gawe sembahyang berembe-rembe ketinggi ilmu makrifat. Jawang itu tuasa kebelik nulik ulu. Jubah luar biasa. Selendang luar biasa. Lagu endek sembahyang aneh. Oh, ndek ni kena dengar. Yang terlihat lenting doang. Yang tekakan doang isim. Yang tiup doang darah isi ulah. Sak tutus isi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Ya awenan para dane jamaah dawak dindik gamak ni ke ngering kinut isi unin dengan perguruan makin ye luwek memang araan sampai ni kingi support perguruan namatan sembahyang purun ndik tuah tetajah si agama ndik tuah tajah isi desida Nabi sallallahu alaihi wasallam saya ngering tamatan sembahyang. Honde tua sila. Astagfirullah. Girang-girang ngejuk masjid sembahyang para dane jamaah. Sembahyang berjamaah dawak. Allahu akbar. Lentaran kembi, lentaran lemak watun pelumbuh sarang sami sakaratul maut langsung berterus niki tanggih tesetelan pidiun. Tesetelan sortingan. Tersetelan cari entat lek bangun dunia niki waktu sama sehat. Solahkah lengikah cara video sortingan ini ke lemak elewat sakaratul maut senu tak pada terima. Arak supuk sahabat laik teparan naran Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban ni ketanggi di nuwah andi ni kingi sembahyang berjamaah iring desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lik supuk waktu Sya'ban radhiyallahu an din mau ni kingi sembahyang subuh iring desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimin selesai sembahyang desida Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlir zikir berdoa mau langsung berterus niki tanggih balik andang muri mau cek sahabat aran ieu kebiasaan desida Nabi sallallahu din tahun dek cek sahabat dulu tanggih absen Sayyidina Abu Bakar ara kanca menin dek taek sembahyang berjamaah nunasan ya Rasulullah Sya'ban radhiyallahu an. Oh Sya'ban dek taek berjamaah apa kalen apa uzur Sya'ban yang pun ditayak sembahyang berjamaah. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat-sahabat yang lain.
lagu sahabat waktu ni kendik bani berkomentar. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lama menuju menintan teh, ya teliti, boya dulu apa uzurnya, apa kendalen. Sok-sok temili punis batur, ndod dulu. Andin batur niki tanggih berita tepelengek si batur, tepitnah si batur, din de itu sajari pimpinan atau itu sajari batur demi telengok batur senu tepian tepesuna, tepi tenah sanden de mut sadu lalu, ondo dulu, teliti dulu, tabayyun dulu. Minta kejelasannya, minta kebenaran berita itu. Akhirnya beliau Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabat semua untuk margi ke gedengnya Sa'ban radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Diminyampi li gedeng Sa'ban radhiyallahu an, mengucap salam di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau terjawab isi sebini Sa'ban radhiyallahu an. Dimin terjawab salam di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung berterus niki buka lawang niki ngagap di sida Nabi. Jauh berembita dah niki ampun sebini doang ngerti Sa'ban. Akhir berterus sebini Sa'ban bahasa, ya Rasulullah, sendikman subuh Sa'ban wan takbilina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Wan takbilina Sa'ban kita. Lagu enggih ya Rasulullah, tiang mangkin ya berketuan ya Rasulullah. Sendikman terbaik umur Sa'ban arak telu kalimat ye isiin ucapan, baru dia membaca 2 kalimat syahadat lalu meninggal dunia. Arak telu basen Sa'ban niki sendikman nyadat. Bil niki nggih basen Sa'ban kadi jauhan gama supo, kadi baruan gama 2, kadi selapu ngama telu kalimat basen Sa'ban niki yang pun nyadap mu ampun bilinan. Allahu akbar. Mo nunasan ya Rasulullah, apa maksud, apa kenan Sa'ban dia mengucapkan 3 kalimat itu, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat baru meninggal dunia. Yang pun berterus bahasa di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang sakaratul maut wajib ya ngering janggih saksian video sotengan watun iruk di bawon dunia. Salah maupun kena pegawaian senu harus terdait wadud sakaratul maut. Pada waktu itu sakaratul mautnya Sa'ban radhiyallahu an, langsung tersetelan sotengan pidiun wadun sak ngering gawi solah. Wabil khusus kalimat sak pertama kadijauan gama. Akhir malaikat niki bin pegita balasan Sa'ban niki lampak ulin gedeng sampai Masjid Nabawi sembahyang berjamaah iring di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahaleun sak lampak niki. Adin jauhan ulin niki Sa'ban nek lampak aja belian malik pahaleun. Yampuk berterus Sa'ban bahasa kadijauan gama ulik kelampak ojok masjid aniki jangan lagu kedoyan sebaru niki nggih diminjauan lalu lamun mengabur niki janggih arah tu balik beta jauh lalu masjid tu ni. Astagfirullah. Padahal ulama ieu tebuye niki janggih lengkap sak ngering berangkat ojok masjid. Sak kedua basen Sa'ban radhiyallahu an la kadibaruan gama. Ternyata Sa'ban niki ulin lengkap pegedengan sampai jok tu Masjid Nabawi bim bedait kanci dengan nunas di tengah jalan. Ketelihan begigit begendang si telih. Akhir Sa'ban bin bukaan jaketen
jaket senu ye lusuh, ye laik, bir rebek, ye isin sembut dengan sak nunas niki adin kah telih. Tapi kita pahalun sak ngering simbut dengan si jaket sak lusuh, sak lengi senu, oh meni kebelik pahalun. Andin ya jaket baru, kelambi baru, simbut baru, isim ya simbut dengan sak nunas ketelihan senu jak belian pahalun. Ye kena isi niki nggih malaikat wadun sak ngering tepegi tak saksian pidiun wadun sak ngering simbut dengan sak nunas isi kelambin sak bengan Sya'ban radhiyallahu anhu. Sak ketelun basen Sya'ban kadi selapun gamak. Ternyata Sya'ban di menaranu lampak ulin gedeng sampai tu Masjid Nabawi ndek tahun ndek jauh penyampah. Bareh dimin selesai arananu sembahyang subuh langsung nyampah Sya'ban. Apa jadi penyampahan? Roti, tamis, biskuit, aran tu Mekah. Nah, lagu beda biskuit atau tamis, roti batur Mekah, bikik batur Lombok, batur Indonesia. Lamun tu Mekah, biskuit, rutin marah kebeli kleong. Marah kebeli kleong tamis batur Mekah. Lamun batur Lombok paling niki nggih kebelian marak lampaki meruti. Nah lamun tu Mekah jamarak kleong kebeli biskuit. Nah niki tang Masya Allah dimindait dengan nunas di tengah perjalanan mau birisan biskuit rutin Sya'ban niki bin beng dengan sak nunas kelapahan baru setue mau jauh setue. Tepegi tak pahalun tutup beli pahalun sak setuik senu doang bebeng Sya'ban ojok dengan sak nunas lapah lalu baru andin ya selapuk biskuit niki si nebeng si Sya'ban belian malik pahalun. Nah yang pun nyadat mau bilinan Sya'ban radhiyallahu. Nah niki kebelik pahalun dengan sembahyang apa lagi tak ngering sembahyang berjamaah angkanggih girang-girang pada dani jam anggih sembahyang berjamaah tay kojok masjid berembi-rembi ke jauh ensila dindek kali si jauh yang penting isi masjid sak kedua basen atau isiin ulah niki tanggih li Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kanci selaku sahabat-sahabat sak lain. Apa salam sak kedua ni ulah mait seni mani zakah din milih berjekat din milih berjekat almarhum senu tican senisa maun pari din milih berjekat lah andi nek berjekat ngotong julu merpati julu lah kiai dia enak-enak doang boyak jekat tu di Bali kelah ditampung jari paring mben tebeli bene mben lowong buruh isi upak dimin jari luan lowong ti mben terabu dimin wasal si terabu mau betian dimin betian mau berisi di tua bayi oleh bangket si jaga kerit kedit si jaga lawan lebis lawan niki pari ni si lamu dimin wajari pari enak-enak ni milih jekat tu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ingat maratur sawaliwat ni kita ndek dia nyuruh duit karak pelunggum sarang sami niki ya bis lentarat bezakat. Yang siri terumbuk siri-siri Allah Subhanahu wa taala lentaran pelunggum sarang sami berzakat. Bersedekah, beramal. Sila bukaan sejarah sekedik kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf bin Bedait kanca panja kanca budak Sayyidina Abdurrahman bin Auf terpesangok kena cerita niki tanggi budak panjab niki si sekaput nasi ulin kelemak sampai kebian ni jadi sangun ni kita kebetulan jaga kebon kurma bos majikan
di min selesai begawian langsung berterus niki tokol buka kapota. Biuli datang berterus niki tanggih basong niki kelapahan lalu tokol di julun panjak niki budak niki tidak tega dia makan nasi itu mau nebeng berterus basong beres niki. Nah lapah lalu badik basong ni mau langsung berterus beng sekaput nasi niki. Tetapi pada waktu itu disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, pemurahnya luar biasa budak ini. Sila sanggup mendik berdahar, sanggup mendik mangan. Siin pejulu basong sak lapah lalu ni. Nah aneh bareh je itu kurma ti gama isi tiak ganjel tiat salapah seniu ni. Singkat cerita, pada waktu itu Abdurrahman bin Auf dia ngelai terus. Membelain Abdurrahman bin Auf, langsung boyak berterus senina. Sebini bin boyak. Adik, apa kakak? La mukdait budak baru, panjak baru, luar biasa pemurah. Muarak ternyata murahan dengan musuh itu. Abdurrahman ini dengan sugih. Pemurah masih Abdurrahman bin Auf. Lagu arak dengan lebih murah Malik sila. Enggak. Sekaput nasi jadi sanggup ni. Sanggup mendik mangan. Bebeng beres. Allahu Akbar. Mu apa kena mangkin kakak ingas ganteng. Oh meniadi. Pertama target kita bebaskan budak itu. Kebebasan ni panjak senu leman majikan. Kedua, kita berikan dia tanah berhektar-hektaran. Ketiga, kita bangunkan rumah. Masya Allah. Sanggup sebini Abdurrahman bin Auf. Enggih kakak. Dui karak selapun seni titipan Allah. Wa mal mal wal ahluna alla wada'i'u fala budda yawman an turaddan wada'i'u. Saaran duit kara, saaran anak jari wai balu, selapun senut titipan Allah. Mau rezekin tita jak kakak unin sebinin Abdurrahman bin Auf apa satamu dalam tian iwa rezekin tita mau luah tian senija aneh luah awak senija dengan nipi titipan Allah. Memberjab Abdurrahman bin Auf langsung berterus sendan budak panjak sabaru semeton luar biasa sidi berembit adam ampun beng beres basong senu mangan baru sekintim sida sebenar dia ampun berterus basa panjang nik gamak semedon Abdurrahman bin Auf memang lapah kakun lagu mbeh kejaga ulit basong ti kaya kelapahan palik nasi saskaput seni ni lamun itu jabarelah mekelitik bek kurma ti anak tedu biji insyaallah besoh dunia. Namun ni lapah lalu ni. Nah, ya ampun berterus beng kaputan niki jang isi budak panjak sabar. Oh menu semeton nani. Berkat syukur sida ojok di sida Allah Subhanahu wa taala pertama yak bebasan. Kedua yak piaane Bali, ketelun yak ke beng tanah berhektaran. Nah, ye isi ente balas sedekah entang sak tahu lalu pemurah lalu budak panjak sak baru bebeng sekaput nasi ojok beres. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lamun syukuri ruan paice nikmat desida Allah Subhanahu wa taala la azidannakum yang terumbu doang si nenek sila sekaput nasi binebeng beres tebalas bin tebebasan
Mbien tepian bali, mbien tebel tanah berhedar-hedaran. Isin tebalas isi disida Allah Subhanahu wa taala berkat pemurah niki. Para jani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tientah niki nggih lemak sambung malik niki nggih kebetulan arah acara. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.